بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إلها قال سغا كون وتولد منها بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك كوران أبرحقن أبقروان كونكم نزي منفساو مدبنا تكاتاتلو أمنتي أرثوذكس هادو بيتكريستيان إرترا كميك أنيقوم بحقي እግዚአብሔር أملاك كابز حلفه نابزلنا يجزي أو عدمينا عدمه أو جزينا جزي وسيقو كنا الرغب فقادو سلازخونه እግዚአብሔር أملاكنا زخبرن سمسجنا يكون أبز حلفه مدواتنا كم زرعنايو زلنا وقتي زلنايو زمن نأبي صوم زمنيو ويتانا أملاكنا مرحينا نيسكرسوس زصومولو نصوم حيل ذهبولو بصوم دما نحنا حيل أجانن تخنسعر نخلو حيل ذهبنا وقتيو سلازي أبز صوم زين تاين غيرنا زبل حدا رئينا نيرنا نسو دما سدسا أرسات أو كم زسعرلنا كم زد كملنا زومنا حاتيات رأسو زخونو مسدخوم دما نحنا ناي كريستوس حيل حزنا نعم النات كمنا من قصة سمايات نموراتي بارجيم سس أرسحات أو شعرنا يقويتا أركيملنا إلنا جن نحنا نسسعتي بتعقسي نتعبيت بتحتنا نفقر جنزب دما جنزب بمثل عينا خنسعرو زلنا تراي زي كونن نزي أمون نسعرلو حلفيلو أو انجيل ماتيوس معرفش الدشة نايزي مفتوحي خمسة قمت النور رينا نيرنا مالتي وانجيل ماتيوس معرفش الدشة سلسة عن قصات حيزلو تحدا أنقص صومي تحدا أنقص صلوتي سالساي دما أنقص مصواتي مالتي مبار نلوم معانتي كان فقاد እግዚአብሔርን ሪኦን ተዳሃሊ ካብዚኦም ሰለስ አንቀጻት ዘለው እቲ ቀዳማይ አንቀጽ ጾሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ስስዕቲ ብምንታይ ይሰዓሪልና ያብ ዝሓለፈ ብጾሚ ሰብ ካብ መግቢ ካብ ስፈላልየ ነገር ክጸውም ክልከል እንድሕር ዳኺሉ ንኹሉ ነገር አይስስዕኒ ስለዚ ብጾሚዩ ናይ ስስዕቲ መንፈስ ወይ ድማ እቲ ሰይጣን ናይ ስስዕቲ መዋግዕ ሒዝዎ ዝመጽእ ብጾሚ ዝሰዓር ክንብል እንከለና ጾምና ከመይ ይኸውን ጥራይ ብጾም ይሰዓር ኢልና ብጾም ጥራይ ዝሰዓር ብምባልና ጥራይ ንስዕሮ ዲና አካይዳ ናይ ጾምና ከመይ ይኸውን ዘሎኻ ብዝርዝር ጎይታውን ባዕሉ ጥራይ ከም ዝሎሚ ገለገለ ዝብልዎ ጾም አይድልንዩ ዝብል ዘይኮነ ጎይታ ንጾም ከም ርዱእ ገይሩ እዩ ወሶበሂ ትጸውሙ ክጾሙ ከለኹም ኢሉ እንተ ጾምኩምን አይበለን አጻውማና እዩ አብርሂልና እምበር ብዛዕባ ጾም የድል አይድልን አብዙ ብዙሕ አብ ክርክር ዘአት ይኮነን ምክንያቱ ከም ዘድል ርዱእ ኮይኑ ገና ክጾሙ ከለኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ምሕልፎ ዳ ጾምናስ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢዳ መብርህ ገይሩሉ ሕግታት አቀሚጥሉ እምበር ብዛዕባ ክንጾም ኢና እንጾምኒና ዘዛረብ አይኮነን ስለዝኾነ ክጾሙ ከለኹም ክብል እንከሎ ምጻምኩም ርጉጽ እዩ ጾምኩም ዋጋ ከበኩም ተኮይኑ ግን ክጾሙ ከለኹም ከምዝን ግበሩ በዝን መንገድ ኺዱ ናብዝን ኪዱ ብምባል ኣብቲ አንቀጽጾም አቀሚጥወሎ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ሓደ ካብቲ መሳርያ ናይ ዲያብሎስ ዝኾነ ስስዕቲ ብጾሚና ንስዕሮ ኢልና ብዛዕባ ጾም ሓፈሻዊ ትርጉሙ ብኸመይ ዝስዕር በዓል መንዮም ከብጾምከ ንሓይሊ ናይ ዲያብሎስ ሽዒሮሞ ዝብል ናይ ሎም ማዓንቲ መዘራረብ ብዛዕባና ክኸውን እዩ መምህር በአኹም ክጅምር ሓፈሻዊ ጾም ታዩ ብኡ ትሒዝና እንዳኸድና እንዳብራህና ንኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ናርስቲና እንዳተና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ እቶም ሰለስተ ኣለውን ዝብሎም ዲያብሎስ መፈተኒኡ ፈቲኑ ክርስቶስ ድማ ስዒርዎ ኢልና ንሕና ንስዕረሉ መሳርያ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ዝበሃሉ ድማ ሰለስተ ድማ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ምስ ወረደ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ወንጌል ማቴዎስ ተራሪና ኣብ ሓደ ጉባኤ ዝተማሃረ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓደ ጉባኤ ትምህርቲ ካ እንታይ ዲዲ ጅምር አንቀጽ ቡጻን ዲዲ ጅምር ማለት እዩ አንቀጽ ቡጻን ብዛዕባ ጾም እንዳተና ንኸይ ስለ ዘለና ቡጻን ኢለይርህብ ወይ ጸሙ በእንተ ጽድቅ እስመ እሙንትሂ ይጸግቡ
እቶም እንት ጽድቅ ኢሎም ዝጠሚን ዝጾምኡን ክጸጉብዮሞ ብፁዓንዮም ዝብል ኃይለ ቃሊና ንረክብ ማለት እዩ ንምንታይ ክርስቶስ ብዛዕባ ጥሜትን ብዛዕባ ጽምእን አምጺ እንተዳይልና አቀዲሙ ነቲ ጸላይና ዝኾነ ዲያብሎስ ንሱ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ስዒሩልና ዝሰዓረልና አገባብ ንሱ አቀዲሙ ክግለጸን ይህ ማለት እዩ ንትዕቢት ብትሕትና ንስዕስዕቲ ብትዕግስቲ ንፍቅሪ ገንዘብ ድማ ገንዘብ ብምጽላእ ስዒርዎን ንሕና ከዓ ብምንታይ ክንስዕሮም ዘለና ድማ ሰለስተ አንቀጻት ምርቅጠውስዎም ጸናሕኩም ጾም ጸሎት ምጽዋቴን ነዘን ሰለስተ ማለት እዩ ስለዚ ንስዕቲ ንስዕረላ ጾም ያይልና ቅድሚን ምስስዕቲ ምውሃሃድና ወይ ድማ ትርጉሙ ምራእናያ ግን እንታይ ክርኢ ጽቡቕ መንነት ጾም ወይ ድማ ትርጉም ጾም ወይ ድማ ካበይ ጀሚሩ ብኸመይ ጀሚሩ እንታይ ትርጉም ዘለዎ ጾም ምክንያቱ ገለ ብልማድ ዝኽየድ ጾም አሎ ገለ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝጽወም ድማ ጾም አሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዞም ኩሎም ግን ክርስቶስ ፍልይ አቢሉ እለ ይርህቡ ወይ ጾሙ በእንተ ጽድቅ ይሉ ድማ ፈሊልና ማለት እዩ መጀመሪያ ጾም ክጅመር እንከላ አብ ዘመን ሐዲስ አይኮነን ክርስቶስ ጀሚርዎ አብ ዘመን ብሉይ ኪዳኑን አይኮነን እግዚአብሔር ጀሚርዎ እንታይ ዳ አብ ገነት አዳም 7 ዓመትን 47 መዓልትን ክገብር እንከሎ እግዚአብሔር እንታይ ልዎ ነይሩ እንኩሉ እጽ ዝሃሎ ውስተገነት ብላ ካብ ኩሉ እጽዋት ኣብ ገነት ዘሎ ብላ ኢልዎ ማለት እዩ እምጽሰ ዘታልየቡ ወታሪኢ እታ ጸበለስ ተባህለት ንጽቡቕን ክፉኡን ሰናይ ወእኩየ ሰናይን እኩይን እተፍለጥ ጽግና አይትብላ ኢሉ መጀመሪያ ጾም ኣብዚ አውጅ ማለት እዩ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ጊዜ ዚና አዳም ጾም ጾም ይልዎ አዳም ልክዕ ሎሚ ንህፃናት ደቅና ብዙሕ ስርዓት ወይ ድማ ሕጊ ንገብረሎም ኢና ማለት እዩ እቶም ህፃናት ደቅና ክርድኦም ይኽእል ከይርድኦም ድማ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዓቕሞም ኮይኑ ዝርድእዎ ትእዛዛት ኣሎ ዘይርድእዎ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ግን እግዚአብሔር ንሕና ዘይንረብሓሉ ስርዓት ወይ ድማ ትእዛዝ ኣይእዝዘናኒ ማለት እዩ ስለዚ አዳም ዝተኣዘዘሉ ትእዛዝ ናይ ጾም ንሱ ዝረብሓሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ናይ ጾም ምንጭ ናይ ጾም እግዚአብሔር እዩ ፈጣሪ እዩ አዛዚ እዩ ማለት እዩ ንፍጡር ዝኾነ አዳም ወይ ድማ ንዓና ደቂ ሰባት ድማ ጾም ሓደ ካብቶም እንረብሓሎም እንጉዳኣሎም እንህሰየሎም እንጠምየሎም ንጸምአሎም ጥሜት ዓጸባ መከራ ንረኽበሎም ዘይኮኑ ፍጻሜዮም ዕላምኦም እንረብሓሎም እዮም ማለት እዩ ይረዳአና አይረዳአና ብዘይገድስ እግዚአብሔር ካብ መስረቶ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈጠረን ሰናይ ድልየት ዘለዎ ብልዕል ደቂ ሰባትን ዘይጋገን ዘይርስዕን እግዚአብሔር ቅዱስ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ሓሳቡ ዕላምኡ ስርዓቱ ትእዛዙ ድማ ኩሉ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ና እምበኣር እቲ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ መጀመርያን አዳም ዝተዋህበ ከነስተውዕሎ ዘለና እግዚአብሔር ንአዳም ካብ ሃቦ እንታይ ዳይሞ ሎሚ ከድልናን ከየድልናን ዘካት ይዕብልናን ማለት እዩ ገለ ረብሓ ኣለዎ ኢልካ ምምርማር መድለየ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ጾም ብመጀመርያ ንአዳም ዝተዋህበቶ ኩሉ ኣብ ገነት ዝነበረ ኩሉ እጽዋት ብላ ኢልዎ ሓንቲ ግን ዕፀ በለስ ኣይትብላ ኢልዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዕፀ በለስ ኣይትብላ ኢልዎ እንተዳ ኢልና እምበኣር እግዚአብሔር ንኃጢአት ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ኃጢአት ቢሂል ርሂቅም እግዚአብሔር ይልዎ ካብ እግዚአብሔር ንኸይፍለ ካብ እግዚአብሔር ካብ ረብሓታቱን እግዚአብሔርን በረኸቱን እግዚአብሔርን ጸጋታቱን ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ተተፈሪኻ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ነገርካ ክትስኡነ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ በረኸት ዝነጸጋ ካብ እግዚአብሔር ካብ ምፍላይ ዘድሕነና አገባብ መን ፈጢሩልና ማለት እዩ ዕፀ በለስ ፈጢሩልና ማለት እዩ ንአዳም ዕፀ በለስ ፈጢሩሉ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ይመጽ ንሱ እንታይ ዝብል ዕፀ በለስ እንተ ዘይትፍጠር ነራሲ አዳም ኣይምስሓተን ነይሩ ኩላህና ከም መላእኽቲ ኮይና ኣብ ገነት ምነበርና ነርና ዝብሉ ሰባት ኣለዎ ሓደ ጊዜ ማለት እዮም እዚ ዕሙቕ ኣቢልና እንተዳሪእናዮ ብርግጽ ዕፀ በለስ እንተ ዘይትህሉ ነራ ኩሉ ድማ ዝብላዕ እንተ ዝነብር አዳም እንታይ ምኾነ ነይሩ እንተዳኢልና ብርግጽ አዳም ንእግዚአብሔር ምረስዖ ነይሩ ማለት እዩ ኣይኮነን ዶ ዕፀ በለስ ዘየላስ ዕፀ በለስ እንከላ ንእግዚአብሔር ተዘክር እዚኣ ኩእታ እግዚአብሔር ኣይትብላዕያ ዝበለኒ እዩ ተባሂሉ ዝዝከር ዕፅ ወይ ድማ ገረብ እንከላቶ ኳስ ንዓኣ እኳ ደፊሩስ ከምኡ ከም ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ብናይ ዲያብሎስ ኣብ ከይተሰዊሩ ዝሃቦ ምኽሪ እኳ ንዑ ፍሪሱ እኳ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ
بمسرته أب النبابران أنت دارينا يوم مالتي تبلع تستي أنت داخونك كل نجار دار الساعة ترفضون إجزاء بهرسي بمجشة كابخان استفالي حميمو أب استفلا اليوم بيصل تازلو بمجشة نزخد حوها كي ترفع خاطر الساعة مالتي بسلام من تايت تتباهيلو تعيمو كان تداهلي كل جزء أبوتاتنا هم مسؤولون تعمدولو أب كبدي سقوبسي تقومي لنا ولو مالتي سلازي تتأميت نماني يذكر كماها تقومي كم زلو كماها حموم كم زلو يذكر مالتي بتزاور من قديم بارك زيابير كنت أمن كلنا كنكلكلن كلنا هذا بوتا يهلو نتي سقاتي نتي تأميتسي زعنقل زمقب زيابير كم زلو اتدمطماينا اتي رهاب مهلاونا اتمصمانا دما مخنياتو نهግዚአብሔር ትእዛዝ نهግዚአብሔር ስርዓት ንዑ ንመዘከርን ካኡን ዘይምፍላይን ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሕና በሊዕና ወይ ድማ ጾምና ዝረብሖ ይብሉን ማለት እዩ ተረባሕተን ተጎዳእተን ንሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እምባር ጾም በመጀመሪያ ፍትህ መንፈሳዊ ቦታትና እንታይ ለሞለው ጾም ብሂል ተከልኦተ ብእሲ መብልዕ በጊዜ እውቅ እንታይ ማለት እዩ ድማ ሰብ بزتوسن علتات ويدما سامنتات نولو كم مجبي بمخلكال زي منفساوي فت منفساوي أنكر عصرتو حاموشة تقيس وزلوا مالتي سب كاب مجبي تخلكيلو كاب ماي تخلكيلو كنبلن كلنا نبار زي زخلكلو نجر علامو ويدما تقومو نوشت انداتو يخيل مالتي سلازي እግዚአብሔር علامو ركيقين منفساويو أبزر سجا أبزر شبت سجا تراي كونن أذكره مالدي وشت زعتوا نحن هذا بعبي سجا نرب حليو ترب هذا ما أدم أبجنت شحمة تقميتو إتقبلس كم مبلع تحليو نجزيابير ذكيرو نجزيابير سجاتاتون أمسجينو لهرشة عمد إتصهيوت بالعدمة من قصة እግዚአብሔር ويدما يروساليم سماويت كورسي مدب እግዚአብሔር نيرو مالتي سلازي نزام مدب زي التخيل من قدقن من نيرا مالتي صوم نيرا مالتي سلازي أدام كم قدام أبنت كنت أوصان خلينا مرما ناتكم قد هو بحقيت زبهال تباهيليو جن حفشاوي صوم كنا حاسبن كلنا وشتنا طرحو مقباريو زبل حسابي زلنا مخنياتو زخون في السوق يكون زخون ما ينعزلوا نجار ملؤ أنت خوينو زخون نجار كأتوي كأني توصل لي تقنيها فرق أنت خوينو فرقة من الله اللي خا تروح أنت خوين دما تمولو يا خامادتي سلازي صوم مالت أوشت نازلوا نجارات هوسينا زي أبيهر أوشت نبوت أخلو طرحنا خنكون مالتي طرحنا خنكون زي كل نجار رسينا كل نجارنا زي أبيهر نمهابي يترفدوا نحن أبز على ممكن نبرن كلنا نابنت حدش ما يكركب كل سب نتي أب في ستوك ولا تصنع ماي يخعوي يطري حدش نجر ملمو كله نصوح يخونه له مالتي سبب ما أنتي أوشت أو تصنع أبلبون تصنع نجارات بس أم يزوجوا يعني أتوصم راح خامو خاني أم أنتي راح خامو خان كم مجبي كبدها تروح خونا له أي مروخا خب ما حسب تروح خونا له كل نجارات كا تروح عند حد أخوينه نتسجاو نجر مسسع قديفكا ناب حدا منفساوي مجبي ويدما منفساوي ربحة تربح له من قدي خات مصر سلازي بزنا جرزي كريء نخلينا أبزنا آدم الحيوان زمت أخو ممرون سنحي نسو أنا خم مغنيات صحتت أتصور سايكونن حساباتنا آدميو صحتت عم تيمبر أتصور لسنا حسابات مفتصمي تتكيم اللامبر مجمري آدم أملاخنت مدلاي تقولت زي ملكوتو مدلاي أتصور استهلو أي تهلو زي حساب أمر آدم تلو بخالقون كفتصو ما يخيل سلاز بلع يتبلع زي كونتي مسرة أو نجر بلع يتبلع زي كونتي آدم نابجيجا تيو كنبل نخل نابجيجا آدم زقتو محسابوي زي ناتو نجر مدلاي مسوسعي أملاخنت ناتو ينبرن أملاخنت جنس سيئو مسس سيشعو نزع أملاخنت بخمي خات فتصو مونتيلنا كل جزية سسعة تلو حق جزية أهير مفراسي ولو جزية أهير مخاندم ما يترف معدي أبزون ديابلوس نقولتها كفتنون كلناكو إما سوى الذي أبيهر أنت ودك زي أبيهر أنت خونكا كلهم كله عند حرس الشيء ودك زي أبيهر نوتو سلازلك أغيب سب عند حرس لابس ساعته هو تعلو خينو ولد زي أبيهر كبها لايكني عدم نسيو غيره سلاز الساعة تصومو سيرو سلاز الساعة دما ولا ولد زي أبيهر نبرة كبر ولد نوتو سينو كاب جنة تسوقي وما عادي سلاز عدم ديابلوس نزن
ፈተናታት ሒዝዎን ክመጽእ እንከሎ ምስአን ከዓ ንዑ ተተቀቢልካ ዝረኽባኻ ፀገማት እንድሕር በዲኻ ከዓ ትረኽቦ ፀጋ ክልቲአን ዚአን ተነጻጺረን እየን ኣብዚ ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣቐሚጥዎ ዘሎ ብሓፈሽኡ ግን ከም ዝቀዲምኩም መምህር ክጠቕስዎ ፀናሕኩም ብፁዓን እለ ይርህቡ ወይ ፀሙኡ በእንተ ጽድቂ ክብል እንከሎ ዕላማ ጾምና ንጽድቅን ጥራይ ይኸውን ዘለዎ ሰብ ሎሚ ብልዕ ነይሩ ሓሚሙ መግብን ተገደፈ ዕላምኡ ክሳዕ ዕላማ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ዕላማ ጽድቂ ክሳዕ ዘይኮነ ዋጋ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚ ጾም ማለት ካብ መግቢ ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ ዕላማ ምኽልካልካ ናብ ጽድቂ ምዃን እዩ ዕላማና ራእይና መደብና ኩሉ ንጽድቂ ጌርና እንድሕር ተዋዒዝና እምበር ሎሚ ኮብዝ ሎሚ ሰብ ዳይት ክሕሉ ኢሉ ብዝተፈላለየ ነገራት ካብ መግቢ ይኽልከል እዩ እዚ እውን እግዚኣብሔር ጽድቂ ክሓስበለ ኢሉ ክሳዕ ዘይገበሮ ግን ብስጋ ክረብሓሉ ይኽእል ብነፍሲ ግን ረብሓ ኣለዎ ዝብል ሓፈሻዊ ገምጋም ክህልወና ይክእልኒ እዩ ግን ጾም ኩሉ ግዜ ንሕና ንእግዚኣብሔር ነስምረሉ ውሽጥና ጥርሑ ጌርና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ክሓድር ኣብ ውሽጥና ቦታ ክረክብ ንገብረሉ ወይ ድማ በዚ መንገዲ እዚ ንኸደሉ እንተኮይኑ እዚ ጾም እዚ ኩሉ ግዜ ዕውት እዩ ዝኸውን ዕላማ ጾምና ግን ነንበይኑ እንተኮይኑ ዋጋ ይብሉን ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ኣብነት ክንርኢ ንኽእል ኢና እሱ ድማ ናይ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ይሁዳን ማለት እዩ ይሁዳ ንጎይታ ብ30 ዲናር ሕሪፉ ሸይጥዎ እዩ ጴጥሮስ ድማ ኣብቲ መከርኡ ንጎይታ ብጎኑ ይኮነን ኣይፈልጦን ኢሉ ክሒድዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ዕላማና ንጽድቅ እንተዘይኮይኑ ንዝብል ከብርህ ደልየ ጴጥሮስ ድምፂ ደርሆ ምስ ሰምዐ ሓዚኑ ነቢዑ ተመሊሱ እዩ ንብዓቱ ናብ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ኣነ ንእግዚኣብሔር በዲለየ ኢሉ ንብዓቱ ንእግዚኣብሔር ኣፍሲሱ ልክዕ ድማ እግዚኣብሔር ይቕረታ ገይሩሉ ናብ ሃዋርያነት ክብሪ ተመሊሱ እዩ ይሁዳ ልክዕ ጎኒ ናይ ጴጥሮስ ነቢዕ እዩ ኣበይ ነቢዑ ነናይ ዕላማይ ነቢዕ እዩ እቲ ጉድለት ማለት እዩ ኣብ ቤተ ኣይሁድ ከይዱ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ከይዱ በኺሎም ነቢዕሎም ገንዘብኩም ውሰዱ ኢልዎም ዋጋ ግን ኣይነበሮን ይሁዳ ክጎዮ ዝነበረ ክኸዶ ዝነበሮ ናብ ቤተ ኣይሁድ ናብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ዘይኮነ ናብ እግዚኣብሔር ይኽምለስ ነይርዎ ምክንያቱ ንሱ ዝበደሎ ንእግዚኣብሔር ነይሩ ኩሉ ግዜ ንዝበደልካዮ እምበር ንዘበደለካ ይኮንካን ይቕሬታ ተሓቶ ኣነ ሰብ መኺርኒ ዋላ ምስ ሰብ እንተተባኢስካ ነቲ ዝበደልክዎ ሰብ ይቕሬታ ተሓትትክዎ እየ ዝረብሕ እምበር ነቲ ዝመኸረኒ ሰብ ከይደ ይቕሬታ ተሓትትክዎ ዋጋ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ዕላማ ናይ ይሁዳ ጣዕስኡ ሓዘኑ ንብዓቱ ኩሉ ነገሩ ኣብ ዘይቦትኡ ንዘይምልከቶ ሰብ ስለዝነበዕን ስለዝሓዘነን ዋጋ ይተዋህቦን ኣብ መወዳእታ ድማ መንፀፈ ደይ ንኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ግን ንዝምልከቶ ነቲ ሓጢኣቱ ክሰርየሉ ዝኽእል ናብ ጎይታ ብምንባዕን ብምሕዛንን ድማ ሓጢኣቱ ክድምስስ ክኢሉ ስለዚ ንሕና ድማ ሎሚ ዕላማ ጾምና እንታይ ይኸውን ዘለዎ እዩ ዕላማ ጾምና ከምዚ ብፅና ካብ ዘውህቡ ተዘርዚሮም ዘለው ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጾምኡን መንግስተ ሰማያት ናቶም እሞ ብፁዓን እዮም እቶም ንጽድቂ ዝጠምዩ ክጸግቡ እዮም ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ በልዓኻ ናብ ዘይትጠምየሉ ሓንሳብ ምስ ረብኻ ናብ ዘይትጸምዓሉ ገነት መንግስተ ሰማያት ስለተኣቱ እዩ እምበኣር ከስ ሕጂ ዕላማ እውን ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብዙሕ ሰብ ካብ መግቢ ይኽልከል እዩ ብዙሕ ሰብ ብዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስነ ፍልጠታዊ ጉዕዞ ከም ዝብልዑ ከምዚ ትብልዑ ዝብል ብዙሕ ሓበሬታታት ስለ ዝመጽእ እዚ እውን ምስቲ ቤተክርስትያን ጾም ኢላ ትእውጆ ዘላ ዕላማና ዕላማ እግዚኣብሔር ጌርና ውሽጥና ባዶ ጌርና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልብና ንኽሓድር ንጓዓዘሉ ጉዕዞ ምዃኑ እውን መምህር ክጠቕስዎ ፀኒሖም እዮም ኣነ እውን ኣብኡ ካልኣይ ንምብራህ እዩ ብሓቂ ግን ኩሉ ግዜ ጾም ክንብል ከለና ከምዚ ደጋጊምና ንጠቕሶ ዘለና ጾም ማለት ንእግዚኣብሔር ዕላማ ጌርካ ዝኽየድ እዩ ኣብዚ እውን ወሶበይ ትጸውሙ ኢትኮኑ ከም መደልዋን እዩ ከምቶም ጉቡዛት ሰባት ኣይትኾኑ ምክንያቱ ኣነ ጾመይ እግዚአብሔር ክፈልጠለይ እግዚአብሔር ክርዳአለይ እግዚአብሔር ክቅበለለይ ዕላማ ገይረ ዳ ኸይድ ኣለኒ እምበር ልክዕ ሰባት ክንእዱኒ ክሶ ክጸውም ዓቲ ክሶ ጸዋሚ ክሶ ተሐራሚ ንኽበሃል ኢለ ዝኸዶ ጉዕዞ ክህሉ ከም ዘይብሉ ስለዚ ዕላማ ጾም ባዕሉ ጎይታ ቀዲሙ ካብተን ብጽና ዘውህባ ሓንቲ ኣብ አንቀጾ ብጻን ጠቂስዎ እዩ ብድሕሪኡ እውን ኣጸዋውማናውን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ጠቂስዎ እዩ ኣብዚ ግን ኣነ ሕጂ ከም ክነብርሆ ዘለና ሓደ ነጥብ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እሞ ጾምኩም ብግብዝና ክኸውን የብሉን ጾምኩም ሰብ ክፈልጦ ይብሉን ዝብል ሓሳባት ኣብዚ ጎይታ ኣልዒሉ ኣሎ ግን ቤተክርስትያንና ጾም ኣትዩ እናበለት እውጃ ጾምና ውዒልና ድማ ቤተክርስትያን ንመጽኢና እዚ ደሞ ሰብ ዶ ይፈልጦ የለን ዝብል እውን ኣብቲ ሕልና ሰባት ከም ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ከመይ ንሪኦ ጽቡቕ
كاب ترجم صوم ناب علامان ويد ما ناب تقوم صومن انت دا تتحيزو دملس كوني يسمع عنا خمس عينات حتو مالتي كريستوس مدهاني عالم كتصومون كلكم كم تون قبوزات اي تخونون هجي استفلالي سبات ويد ما بزي عالم زي بستفلالي كم مغبي مخلكال الله صوم كم مغبي مخلكال ترايو انت إلنايو كم تقتلو صناحكم نتعنا يدو تصوم الله مالتي حكيم عزيز له قبطات هاي تبلع سقا صبان قاقحو نعزما مسؤول نغرات هاي تبلع زولو اب بعل هندي رحو مبرع زلو هايمانوتات ويدما تكالات الندما كساب حدا صومون كساب 4-5 معالت دما يصوم له مالتهم كلهم صومهم زيهم مالتهم قريدما بمغنيات سئنت ويدما دخلنا دما زصوم الله مالتي ازي كيتدرردو لحدرالو كي بلع كي قرصه كي تمسح زحدرالو مالتي زوع زحدرالو مالتي ازيوم صوميم مالس ايبلعن اخلي مبلع طراي زي مبلع طراي انت دا خوينو صوم مالتي حدا ديقابو انتاي لو مابقن يلو لسنبته نصوما كما زربو الات مرقيان بامصا وانا بنديت مرقيان استبحال نغوس نيرو انصار كريستيان كاب زغورو زنبره كفوسنا مغبار سنبت مصام نيرو مالتي سنبت صيم يوعل نيرو مالتي حجيزي ليق بقنيه غيرون تاي زبل دلو لسنبته نصوما كما زربو الات نسنبسي كلتينا نصوما منن انن مرقيانن يزارب دلو مالتي وا نسنبت دانتاي كوين صيموا از قدوس ابو زبعل كني ليق ابو ممهر ابو سينتا خوين يصوم على سنبت لايلنا ግን ተን ምክንያት አብታ ድሕሪያ ዘላ ሃይለ ቃልዩ አቀሚጥ ወንደሎ ማለትይ ሱድማ ከምሮቡዕ ንሰንበት ንጾማ መርቂያን በአመጻ ወአነ በንዴት መርቂያን በአመጻ ይድጾም ማለትይ ማለት አንጻር ክርስቲያን ይድጾም ማለትይ አነ ግን በንዴት ወይ ድማ ብርክነት ብስእነት ይድጾም አደለሁ በመባል ናቱን ናይ መርቂያንን ሐሳብ ተጋራጫው ወይ ድማ ተፈላልየን ከሎ ናይ መርቂያን بخفات ناتو ግን بسئنات نصوم يلون ايكون مخنيا سنبت አይጽወምኒ ማለት بسئنات ማለት ካው ቀጥላ ንሪየ ድማ بقطباي قطبا نخማ ሃይሽሉ ሓደ ወረጃ ሓደ ሃገር ሓንቲ ስድራ ቤት ድማ ዝኾነ ካብቲ አታዊታታ نخعبه دخلላ መንታን ባርካ በሕጂ በጊ አይን حردنينا ስጋይን በላዕኒና ጸባይን ሰትኒና ቋቋይን በላዕኒና بخمزن كمزن من قدينا هنكيد إلى دما نتقطب آدما من حياش إلى دما تازنا أسد سدرابيت وينبولك حدثن قطبون من حياش إلى دما زي كبل عهلي مالتي إذا يتصو مالا أي كبهلني مالتي استفل عليه طعمات مبالغ أب شغوي دما بتي علاقة كله اليوم ريخ يوم كيدن كلها كتصوم سلز دلخا يكون كان تايدا سلزي بالكا ويدما جنزب سلزي بالكا ويدما قطب سلز دلخا ون እዩ ማለት ነው እዚህም ካብቶም ዕላማታት ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ካብዚኦም ፈሊም ባር በእንተ ጽድቅ ይልና እንደገና ድማ ከምቶም ጉቡዛት ድማ ይልና ማለት እዞም ጉቡዛት እዚኦም ፈሪሳውያን እዮም ፈሪሳውያን ከመም ኣብ ቤት መቅደስ ዝመላለስ የለን ናይ ኦሪት ሊቃውንቲ እዮም ኩሉ ሕግታት ነቢያትን ሙሴን ድማ አብሩሶም ዘዓቆር እዮም ትዝገርም ማለት እዮም ከመም ዝጽል የለን ከመም ዝጸውም የለን ከመም ዝምጹቱን የለን ማለት እዮም በሁሉ ይقدሙ ኻያ ግን ሽግሮም ክርስቶስ ነቂፍዎም ከምዚኦም ድማ ይትኹን ኢልዎም ምኽንያቱ ዕላማኦም እንታይ ነይሩ እንተዳ ተባሂሉ ምጻሞም ምጽላዮም ምጽዋቶም ኩሉ እንታይ ነይሩ ብሰባት ምእንቲ ክነኣዱ ወይ ድማ ምእንቲ ክረኣዩ ሰባት ጻድቕ ክብሉኻ ጽድቂ ጽድቂ ንጽህና ምእንቲ ክትሽትት ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ጻዕዳ ተኸዲንካ ሰባት ዝፈልጡካ መንነት ኩሉ ክእሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝፈልጠካ መንነት ድማ በይንሎ ማለት ስለዚህ ንሰብ ክልተ መንነት ክልዎ ክእሊ ማለት እዩ ቅዱሳን ተዘይኮኑ ቅዱሳን ሓንቲ መንነት አይደላቶም ሳድማ ታ እግዚአብሔር ዝፈልጣ ድማ ሰባት ይፈልጡዋ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መንነት እዚ ግን ሰባት ዝፈልጥዎ ሙስሊ ዝኾነ መንነት ክልዎ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ግን ኩሉ ልቡ ዝሓስቦ ኮላሊቱ ዘማላልሶ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ድማ ዝፈልጦ ክእል እዩ ስለዚህ ከምቶም ጉቡዛት አይትኾኑ ኢልና ስለምንታይ ብሰባት ምእንቲ ክረኣዩ ብሰባት ምእንቲ ክነኣዱ እዚ እገሌ ጻድቕ እገሌ ንጹህ እገሌ ናይ ጾም ሰብ እገሌ ናይ ስርዓት ሰብ እገሌ ናይ ቤተ እግዚአብሔር ሰብ እገሌ ናይ ሕግ ሰብ እገሌ ኣኽራሪ እዩ እገሌ
ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዘፍቅር ብጣዕሚ ዝመላለስ ተባሂሉ እግዚአብሔር ግን ዘይክፈልጦ ክእል ማለት ኣይፈልጠካኒ ኢሉ ከምተ ደናግል ሓሙሽተ ዓያሹ እያኣምረከን ኣይፈልጠክኒ ከም ዝበለን ኣይፈልጠኩምኒ ከም ዝበሎም ፈሪሳውያን ከምኡ ድማ ኣይፈልጠኩምኒ ክብለና ይኽእል ማለት ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ምስጢሩ ክንመጽእ እንተደኣ ኮይና እምበኣር ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ጾም እዩ ክንጸውም ደሊና እንተደኣ ኢልና እምበኣር ጾም ካብ እኽልን ማይን ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ነዚ እንታይ ኢልና ኣሎ ይጹም ዓይን ይጹም ልሳን ወእዝኒ ይጹም እምሰሚዐ ህሱም በተፋቅሮ ብፍቅሪ ድማ ኢሉ ዓይኒ ይጹም እዝኒ ሕሱም ካብ ምስማዕ ይጹም ልሳን ድማ ሕሱም ካብ ምዝራብ ድማ ትጹም ስለዚ ጾም ክንብል እንከለና ብዛዕባ እቲ እንበልዖ ዝቐነና ቅብኣት ዘለዎ ምግብታት ደይኮነ መሊስና ንዕኦም ብዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ጥዑም ኣዘዛት ዘለዎም ፍረታትን ጌርና ንቕይሮ እንተደኣ ኮይና ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ለውጢ የለን ማለት እዮም ቴማብቲኦም ዝነበሩ ኤነርጂ ወይ ድማ ሓይሊ ዝህቡ ነገራት ብኻልእ መልክዕ ቀይርናዮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመንና ብፍላይ እንተዳርኢኻዮ ማለት እዩ ካብቲ ካብ ግዜ ጾም ወፃኢ ዘሎ ምግብታት ኣበዮም ዝበለፁ ዘለዉ እንተደኣ ኢልካኒ ኣብ ግዜ ጾም ዘለዉ እዮም ዳድጋ ዝበለፁ ዝስርሑ ዘለዉ ማለት እዮም እንተዳርኢኻዮ ናይ ጾም መኣዲ ተደኣ ተቐሪቡ መቐመጢ ክሳዕ ድሰኣኖ መኣዲ ድመልእ ደለሎም ማለት እዩ እዚኦም ነቶም ዝነበሩ ናይ ቅብኣታት ለዊጦም ተደኣ ዝኣትዉ ኮይኖም ዝገበርካዮ ለውጢ እንታይ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ግዜ ጾም ነታ ስጋኻ እተድልያ ጥራያ ክትበልዕ ዘለካ ማለት እዩ እትሕጎሰሉ ትድሰተሉ ተስተማቕረሉ ዘይኮነ ካብኡ ወፂኻ ታተድልያ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ዓይኒ ትጹም ኢልና ዓይኒ እንታይ ክትጸውም ዓይንስ እንታይ ሕሱም ካብ ምርኣይ ክፉእ ካብ ምርኣይ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘምጻቶም ብቴክኖሎጂ ፊልም ኣሎ ሙዚቃ ኣሎ ዝተፈላለዩ ቲያትራት ተዋስኦታት ኣሎ ናይ ከምዚ ልምድታት ወይ ድማ ባህግታት ድሌታት ፍትወታት ዘለዎ ሰብ ድማ ኣሎ ማለት እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ሱባኤታት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሰርዓትና ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣብይ ጾም ነዚኦም ልምድታት እዚኦም ዞም ባህግታት እዚኦም ዞም ክፉኣት ትርኢታት እነውፃሎም ክህልሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዞም ዝበሃል ዘሎ ሙዚቃታት ኣብዞም ዝበሃል ዘሎ ደርፍታት ኣብዞም ዝበሃል ዘሎ ፊልም ብዙሕ ሕማቕን ክፉእን ትምህርቲ ንዝሙትን ንቕትለትን ንኽፋእን ዘስተምህሩ ንዓና ከይተረድኡና ድማ ኣብ ኣእምሮና ዝሓድሩ ብዙሓት እዮም ማለት እዮም ስለዚ ሰብ ከይተላመደ ወይ ድማ ብደረጃ እዩ ክዓቢ ዝኽእል እምበር ብሓንሳብ ኣቋርፅ ኣቢሉ ፊልም ዝርኢ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ናይ ዝሙት ስእለ ጽዩፍ ዝርኢ ዝነበረ ብሓንሳብ ክጎድፎ ይክእልኒ ማለት እዩ ክጎድፎ እንተደኣ ኮይኑ እምበር ኣብ ከምዚኦም ኣፅዋማት እዩ ኣብይ ጾም ብፍላይ ድማ ኣብዚኦም እዩ ዝላመድ ማለት እዩ ስለዚ እምበር እቲ ክፉእ ካብ ምርኣይ ዓይኒ ትቆጠብ ጾም ዓይንን ከላያ ትጸውም ማለት ስለዚ እንታይ ያኽጾም ተራይልና በቃ ዝኣብይ ጾም ክሳብ ትውዳእ ፊልም ድበሃል ኣይርእን እየ ሙዚቃ ትበሃል ኣይርእን እየ ወይ ድማ ኣይሰምዕን እየ ኢሉ የቋርጾ ማለት እዩ ካልኣይ እዝንያ እዝኒ ብዝተፈላለዩ ሰባት ልምድታት ናይ ዕላል ናይ ምምሳይ ናይ ምውጋዕ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ይህልወካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ድማ ብሓንሳብ ክተጥፎም ኣይትኽእልንኻ ማለት ካብ ዕሩኽትኻ ክትፍለ ካብ መሓዙትካ ክትፍለ መዋግዕትኻ መዘናግዕትኻ ካብዚኦም ብሓንሳ ክትፍለ ዓቕሚ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ማለት እዮም ነዚኦም ግን ትላመደሉ ወቅቲ መን እንዳተባሂሉ እምበር ጾም ማለት ጾም እምበር ብከምዚ እዩ ተሰሪዑ ደሎ ስለዚ ካብዚኦም ድማ በቃ ነዛ ኣብይ ጾም ብሓባር ኮይና ክንጾሞ እስኪ ተፈላሊና ነዘን 55 መዓልቲ ናይ ኣብይ ጾም እምበር እስኪ ተፈላሊና ንኺደን ስዑ ኣብቲ ንሳኤ ምስተበለ ድማ ንራኸብ ተባሂሉ ስለዚ ኣብዚ ይላመድ ማለት እዩ ጣዕሙ ማዕረኽ እንደይ ናጽነት ኣለዎ ማዕረኽ እንደይ ምስ እግዚአብሔር ምልጋብ ምስ እግዚአብሔር ምዋሃድ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ምስ እግዚአብሔር ምዕላል ምስ እግዚአብሔር ቃሉን ቅድስናውን ምስ ተመቃርሹ ኣዝዩ ጥዑም ከም ዝኾነ ነቲ ዝነበሮ ዝዘናግዖ ዝዕልሎ ዝነበሩ ድማ ማዕረኽ እንደይ ከንቱን ሕሱም ግዜ የጥፍእ ከም ዝነበረን ሹ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝርድኦ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጾም ዝርድኦ ማለት እዩ ልሳን ብከምዚ ኣገባብ ድማ ካብ ምዝራብ እዝኒ ድማ ካብ ምስማዕ ድማ ብከምዚ ኣገባብ ተብል ሙዚቃ ንበል ማለት እዩ ሙዚቃ ዳርጋ ንዓለም ሙሉእ ገዚኡ ዘሎ ሓደ ዓቢ ጣዖት እዩ ማለት እዩ
موسيقى بطعم إن لبسابات تقاطعيرو دارجا موسيقى زي سمع يلن كتب الخلي حبوا العالم مالتي ملو تقاطعيرو ودلو خمد الله مالتي أم نفس وقف موبايل نين نفس وقف سم ترافتش كا موسيقى زي ولو دارجا يلن مالتي هذا قدس باولوس قايلا مستم فرروس منفسيدو قاليصوم كم منفس قدس فريهم دما فليوم كم زلو نمنتاينا خبزيهم كا كم يجرنا نوصل انت دايلان بار اب كم زابي صوم دما بقى زابي صوم كسبت فتصم انا موسيقى يسمعني درف دبال يسمعني يلنا كاب موبايلنا كاب داتانا بمولو نصريومو شعو اتي نسمعو زنبرنا معرخ ندي حسم مخانو اتي قدسات صحفات قدسات سبكتات قدسات مزامورات مسمع دما معرخ ندي طعمن مس እግዚአብሔር منبار دما مستمقارن دما عبي مخاني زنغركا زفلسه مالتي نزخ نغر لب املاك قدوس داويت انتايل نيرو طعامو وتايمرو كمهير እግዚአብሔር ንግዚአብሔር طعام ويلنا مالت كي طعامك زخونه ነገር ይፍለጥኒ ማለት ምግቢ ምስተዓምካዮ መሪር ዲዩ መጽጽ ዲዩ ሞር ዲዩ ሽኮር ዲዩ ትፈልጠንበር ሪኻ ጥራይ ወይ ሰሚዕኻ ጥራይ ወይ ኢሎም ኻ ጥራይ አይጣዓምኒ እግዚአብሔር ድማ ዝፍለጥ ምስተዓምካዮ ጣዕም ድማ ምንታይ እግዚአብሔር ዝጣዓም ተራይልና በአል አብዝናይ ወቅትናይ ጾሚና ዝያዳን እግዚአብሔር ነስተማውራ ስለዚህ ናም በአል ኩለን ህዋሳትና አብዝ ግዚዚ ክጾማ ዘለውን ማለት እዩ አብዝም ጨሚርና ንሪኦ ብዙ ልማዳት አሎ ማለት እዩ እትናይ ምዝነጋዕ ዝበልናዮ ምሸት ካፑቺኖ ዝሰተሰባሎ ምሸት ሻሃድ ዝሰተሰባሎ ምሸት መስተድ ዝሰተሰባሎ ማለት እዩ ካብዝ ምሸት ዝወጾ ዝነበረን ባር እስኪ ነዛ አብይ ጾም ዚያ ነዛ ጾም 40 ዚያ በቃ ሕጂ ካፑቺኖ ይሰትኒ ወላ ሻይ ይሰትኒ ወላ ከተማይ ወጽኒ ኢሉ ተቆጢቡ ምሸት አቤት እግዚአብሔር እታዓሙ ዝኾነ ጸሎት እታዓሙ ዝኾነ ስግደት ብፉሊ ንእግዚአብሔር ዝረኽበሉ ወቅቲ እዩ ምኻኑ ፈሊጡ ድማ አብዚያ ይኸይድ ሽዑ ማዕረኽ እንደ ይኸስር ነይሩ በገንዘብ ይኸስር ነይሩ ምሸት አዚ ብዙሕ ገንዘብ ይደውጽ ማለት ነው ይርዶኒ 10 ናፋ 10 ናፋ ኸውጽ ኸሊ ምሸት ማለት ያ በስተፈላለዩ ሀገራት ድማ ኣብ ኤውሮፓ ይኹን ኣብ አሜሪካ ይኹን ኣብ ተፈላለዩ ህዝብና ክርስቲያናት ዘለዉ ድማ በብወገኖም ድማ ብዙሕ ገንዘብ የምደጥፉ ማለት ነው ኣብ ግዜ ጾም በአር بفلي زبالة بقى نزا أبي صوم زيا نزن كقارص إلنا نتوم حواساتنا نعيني نأذني نلسان بعبي دما أتزبل عند ستن بمقراز دما أزيتي كرسوس مدهني عالم بأنت تصدق من تصدق لهم على لذي يوم تواري صوم الله مرأي حسم كم مرأي عيني أقاري الله لسان حسم كم مزراب كم محماي كم حساو كم لقات كم صراف أقاريت الله إذن دما هم حما كم مسمع كفيلم كم موسيقى كدرفي كقويلة دما تغطي بالله قارن داون دما فودو كتما من مساي مزن قام سعرفت محازته دك محبر دك عقب زبها زيهم بقولهم كابزيهم تقاريتو هذا وقتي بكا زيان هيك زياب هيرايلو صبو كخيد خلي مالتين استفلا لي سبات أبجزي صوم فوليم كساسو غبر تيخا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካፕተናይ ቀደም እንደሐሸ ይخيድ በመህላው ማለት ነው አብዚ ከዝንጋዕ ዘይግብኦ ግን ሓደ መርዓ ወላ አይገበር ዓመት ቆልዓ ጥምቀት ንዑዝ አመሰሉ ነገራት ይግበሩሞ አብይ ጎይላ ይግበር ማለት ነው ካብዚ ዝኸፍ ነውር የለን ማለት ነው አብ ከዚህ ጾም ክነስኻ ነትኹፉ ተግባር ድማ ካብ እግዚአብሔር ድፈልየካ ከርስኻ ጠሚ ውዒሉ ጥምቀት ህፃን መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተዋሂቡ ክነሱ ዓቢ ጎይላን ዳንኬራን ድማ ይግበር ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከም ሊሰውረና ካብዚ ድኸፍ ነገር ድማ የለን ስለዚህ አምወዳታና በይና ከናስር ደሊና እዚኦም ኩሎም ተገይሮም እሺ ሰብ ካብ ኩሉ ነገር ተአሊዩ ፍትወታቱ ብሙልኦም ገቲእዎም አሎ ማለት እዩ ዞም ድሌታቱ ባህግታቱ ስምዒታቱ ዘርዌሎም ዝነበሩ በመግቢ ይኹን በመስተ ይኹን በመምሳይ ይኹን በመዘነጋዕ ይኹን በመስማዕ ይኹን በመርአይ ይኹን በመደሳስ ይኹን በመኻድ ይኹን ካብዚኦም ካብቶም ድሌታቱ ባህ ድብልዎ ዝነበሩ ካብዚኦም አቋሪጹ ኣብ ሓደ ነገር ተወሲኑሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር በሓደ ነገር ናይ ግድን ክንትከኦ ክንክላለና ማለት እዩ ጾም ተቋሪጹ በሕምልቲ ሙዚቃ ተዋሪጹ ትሚሉ ዘምስን ተዳው ኮይኑ ወይ ብዕላል ዘምስን ተዳው ኮይኑ
كقيره خلالو صلوت كأتو خلالو نباب كأتو خلالو فيلم قدسان كأتو خلالو مزمور نمسغانا እግዚአብሔር كأتو خلالو أبيت እግዚአብሔር مسلامن ممساين ويدما مهللا مستاف ويدما مسواي تقداس يمبصح دما كهلو خلالو معناتي ككم عقبنا ككم بوتاتاتنا بيت እግዚአብሔር زلو خلو يخل بيت እግዚአብሔር زيبلو بوتا خلو يخل أبت زلو كساتف بتاعم بتا زلاتو غزي دما أبا كساتف أبتن كنتو زطفن زنبر غزي نعن متكاتن من كغبرنالو بيت እግዚአብሔር كتفن خلالو معناتي قتيل لاندريو زيوم كلهم تغييرهم امودات انتايتي علامه تني مودات علامه انتاي انترايلنا كم تا እግዚአብሔር አቦበና አዳም ዝገበራ እንታያኔራ ንሱ አዳም ምስ እግዚአብሔር ምንት ከነበር ይኔሩ ማለት ሐሳቡ መንፈሱ ውኑኡ ኩሉ ምሁሩ መንከውን እግዚአብሔር ጥረከውን ይኔሩ ማለት ስለዚህ ሰብ ድማ ዞም ኩሎም ጣዖታት ኣብ ዓለም ዘለው ሙዚቃ ንበሎ ፊልም ንበሎ استفلاليو سئله صيف نبولو زيوم بمولم وسيدومو زنبركو زملالسو لمدታት ወልፍታት ኮይኖሞ ዝነብደሎ ካብዚዮም ማእሰርት ዚዮም ነፃ ግኢዛን ዝህልዎም ባል ብምንታይ እንተራይልና ካብቶም መሳሪያታት ሓደ ጾም እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ምስስዕቲ ብትዕግስቲ ምስዓሮ بتعجس خسعر كلهم بعد تعجسوا وي سلازي نحن لما نعجسه وقت نايصوم كنفلن كلنا مالدي سلازي قدس بيت كريستياننا نزنا اواج صوم زغبرتنا مخنياتن بار نحن كابتي زولو استفلاليو عالم شيطانن زمصو طاوتاوي والفتات كاب لمدتات بهجتات سمعيتات فتوتات وكيات هاتاو كابزيوم انلاققلو منغدي تعجس نطريل نزيوم نعجسلو منغد بمنታይ ተራይልና ኣብቲ ጾምስና ኣብቲ ማለት ሰፍሊሉ ሓፍሉ ውጽኢሉ ካብ ሓጢያት ኣብ ጽድቅ ክነብር ኣይኽእልኒ ማለት ክነብር ተዳኺን ክጋደል ክኽላሎ ዝጋደለሉ መንገድ ድማ ሓደ ጾም ፈጢረልና ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ማለት እዩ Thank you.